کہتی ہے اس جیسا ہنسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. حلیمہ تو کہتی ہے اس جیسا ہنسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. عبد المطلب تو کہتا ہے اس جیسا ہنسی بچہ آج تک میں نے نہیں دیکھا. تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ چند بستیاں، چند قبیلے، چند شہر، چند ملک. مجھ سے پوچھوں تو میں عرض کروں میں نے آدم سے عیسیٰ تک تمام نبیوں کی زیارت کی ہے. مجھ سے پوچھو تو میں عرض کروں میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا. میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنتے ہوئے دیکھا. میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر دیکھا. میں نے یوسف کو کنویں کے اندر دیکھا. میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے باتیں کرتے دیکھا. جبرائیل کہتا ہے میں نے تو اسے بھی دیکھا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ جسے دیکھنے والی پاگل ہو گئی. عاشقوں توجہ، جبرائیل کہتا ہے میں نے سب کچھ دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے. نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے. انہی کے نام کے صدقے سے میرا کام ہوتا ہے. میں بیمار محمد ہوں، دوا کی کیا ضرورت ہے. درود پاک پڑھنے سے مجھے آرام ہوتا ہے. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. ایک بات ذہن میں رکھیں، جتنی دیر میں گفتگو کروں گا میری گفتگو کے درمیان نہ کوئی لطیفے ہوں گے نہ کوئی چٹکلے ہوں گے. یہ دینی محافل ہیں، کوئی عام محفل نہیں ہے. میری کوشش ہوگی میں جو بات بھی کروں دین کے دائرے کے اندر رہ کر کروں. اور آپ حضرات کا جو ذوق ہو، میرا ذوق یہ ہے میں خود بھی تھکتا ہوں اور اپنے سامعین کو بھی تھکاتا ہوں. وہ کیسے؟ سبحان اللہ کہتے. سبحان اللہ کہنے سے کیا ملتا ہے کہ چپ چپ تے بندہ بور لگتا ہے، خوش ہوئے تے ہور لگتا ہے. پوری 90 نیکیاں ملدیاں نے سبحان اللہ تے کیڑا زور لگتا ہے. یا اللہ جرا بندہ ہاتھ چک کے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ آکے آج رات گھر جاوے، تکیت سر رکھے، اکھ بند ہوئے، کملی والے دی زیارت نصیب ہوئے. سبحان اللہ. سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر. باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر. آسمان کے دوشالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر. چشمے انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر. ساری تحریر و تقریر انسان میں، رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر. اسی محبت عقیدت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیے. بھائی درود پاک پڑھ لیا؟ جناب آپ نے درود پاک پڑھے تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. مہمان آ رہے ہیں متنگی ہو. ماشاءاللہ اپنا ٹائم بھی بچائے میرا بھی بچائے. ماشاءاللہ جس نے درود پاک پڑھا ہے وہ آ جائے، جس نے نہیں پڑھا اس کی جان مجبوری ہے. جگہ ہے پہلے کہ آپ نے اجازت ہے گفتگو کرنے کی. میرا ٹائم بتا دیں. بات یہ نہ سکھ دے وجہ نہ سکھ دے وجہ. ٹائم نوٹ کر لیں بھائی. حمد باری تعالیٰ سے آغاز ہے. کوئی بندہ اگر ادھر ادھر دیکھے گا مجھے باتیں بھول جاتی ہیں. سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے. توجہ، سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے. وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے. دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے. رات کو چاند تاروں سے
सजा देता है। मेरा खालिक मेरे हर शेर के इवज़ मुझको बहिश्ते बरी में मकान देता है। जान जिसमें भी है, जान जिसमें भी है, उसे रिज़्क़ खुदा देता है। वो तो पत्थर में भी कीड़ों को घिसा देता है। मालिक सूरज चंद सितारे तेरे, मालिक सूरज चंद सितारे तेरे, नदियां नहर किनारे तेरे, अर्शी फरशी हाजिर नाजिर, कुलिया महल मीनारे तेरे। मालिक ते मुख्तार खुदाया, कोठे कमले प्यारे तेरे, और दोवें पासे रौनक तेरी, जित्ते तेरे हारे तेरे, इत्थे उठे दोवें जहानी, जिंदे तेरे मारे तेरे। मैं क्यों आखा मेरा मेरा, तू है सबदा सारे तेरे। सूली ते मंसूर भी तेरा, फांसी ते मुमताज भी तेरा, और ज़करिया तेरा, आरे तेरे, इब्राहिम खलील भी तेरा, अदवी तेरी, अंकारे तेरे, हमदा नाता बास कसीदे, हर्फ किताब सिपारे तेरे। पाक हुसैन दे होठा उत्ते नेज़े ते भी नारे तेरे। अब पे सुबह मसा ला इलाहा इल्लल्लाह है बेहतरीन दुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो दो जहानों में फौजो फला पाएगा कि जिसने दिल से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। शहीदे हर्फ की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, पयामे करबो बला ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैनो मिन्नी की तख्ती पे है आज तक लिखा हुआ है नक्शाए महरो वफा ला इलाहा इल्लल्लाह। नबी का खून है लख्ते अली की नस नस में, है लब पे सुबह मसा ला इलाहा इल्लल्लाह। तुलुए सब्र पे, तुलुए सब्र पे खंजर चला सितमगर का, हुसैन पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह। सूफी ते फनकार बराबर नहीं होंदे, क्या बात है। सूफी ते फनकार बराबर नहीं होंदे, चोर ते चौकीदार बराबर नहीं होंदे। तुहाडी चुप दस रही है, सुत्ते ते बेदार बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं कि अज दिल ते हथ रख, सच सच दसा हे मुसलमान दा मतलब क्या। जे इश्क नबी ने सीने विच, वत राज ईमान दा मतलब क्या। वत हिंदुस्तानी ठीक हसें। कोई लोग होते हैं एक शेर सुनाने पे चुटकुले सुना के एक शेर पे घंटा मुकम्मल कर देते हैं। मैंने कहा आज दिल ते हाथ रख, सच सच दसा हे मुसलमान दा मतलब क्या। जे इश्क नबी ने सीने विच, वत राज ईमान दा मतलब क्या। वत हिंदुस्तानी ठीक हसें, इतने नुकसान दा मतलब क्या। ओए जिथा पाक नबी दी इज्जत नहीं उस पाकिस्तान दा मतलब क्या। दिल में रहे याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। सब नबी अच्छे, खलील अच्छा, कलीम अच्छा है, लेकिन इन सब से वो मक्के का यतीम अच्छा है। और वो भी अच्छे हैं जो अच्छों से रहे वाबस्ता, उनके हुजरे में जो जो भी मुकीम अच्छा है। हुस्न कामिल है मोहम्मद का जमाल अच्छा है, सारी दुनिया में नहीं जिसकी मिसाल अच्छा है। दिल में रहे याद मोहम्मद तो वही हाल अच्छा है। बाद हमद के गर है मोहम्मद का ख्याल अच्छा है। जिस बार मदीने का सफर हो मेरा, हाँ मेरे लिए एक वही साल अच्छा है। लोग तो कहते हैं कि है चांद बहुत हंसी, और चांद ये कहता है मोहम्मद का जमाल अच्छा है। पत्थरों ने पढ़ा कलमा, चांद हुआ टुकड़े उंगली के इशारे पे। महताब का ताल अच्छा है, हुस्न यूसुफ भी है आया, शान इब्राहीम भी। सबकी बातें एक तरफ, वो आमीना का लाल अच्छा है। और सर तन से जुदा कुरान न छोड़ा, नवासे की तिलावत का कमाल अच्छा है। शहजाद कर बू जहल बू लहब बड़े थे, उन सब के मुकाबले में मोहम्मद का बिलाल अच्छा। अव्वल का महीना गुजरा, प्यारे आका पैदा हुए। सुभान अल्लाह। यार सुभान अल्लाह कहोगे तो बात बनेगी। प्यारे आका पैदा हुए, पैदा हुए। सुभान अल्लाह। जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। कितना बड़ा जुमला दिया है, हजम कर गए हो, इवें हजम जिवें देसी मुर्गी करते हो। जुदा ही नहीं होता। हाँ जी, अल्लाह ने मेरे आका को बनाया,
मेरे आका पैदा हुए, जो पैदा हो वो खुदा नहीं होता, जो खुदा हो वो पैदा नहीं। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्लाह ने मेरे नबी को सिर्फ बनाया नहीं, आला बनाया। क्या बनाया? आला बनाया। जब प्यारे आका पैदा हुए, सईदा आमीना देख के कहती हैं, इस जैसा हंसी बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद हलीमा आ गई। हलीमा आके कहती है, आमीना तूने देखा ही क्या है? बनु हाशिम को देखा, कुरैश को देखा। मुझसे पूछो, मैं मुख्तलिफ कबाइल में जाती हूँ, बस्तियों में जाती हूँ, शहरों में जाती हूँ। इस जैसा हंसी बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलिब आ गए। अब्दुल मुत्तलिब आके कहते हैं, आमीना तू कहती है इस जैसा हंसी बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। हलीमा तू कहती है इस जैसा हंसी बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। तुमने देखा ही क्या है? चंद बस्तियां, चंद कबीले, चंद शहर। मुझसे पूछो, मैं कभी शाम जाता हूँ, कभी इराक जाता हूँ, कभी ईरान जाता हूँ। इस जैसा हंसी बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। रब ने कहा, जिब्राइल तू भी बोल। जिब्राइल आके कहता है, आमीना तू कहती है इस जैसा हंसी बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। हलीमा तू कहती है इस जैसा हंसी बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब तू कहता है इस जैसा हंसी बच्चा आज तक मैंने नहीं देखा। तुमने देखा ही क्या है? चंद बस्तियां, चंद कबीले, चंद शहर, चंद मुल्क। मुझसे पूछूं तो मैं अर्ज करूं, मैंने आदम से ईसा तक तमाम नबियों की ज़ियारत की है। मुझसे पूछो तो मैं अर्ज करूं, मैंने आदम को अराफात के मैदान में रोते हुए देखा। मैंने नूह को कश्ती का मला बनते हुए देखा। मैंने यूनुस को मछली के पेट के अंदर देखा। मैंने यूसुफ को कुएं के अंदर देखा। मैंने मूसा को कोहे तूर पे रब से बातें करते देखा। जिब्राइल कहता है, मैंने तो उसे भी देखा। वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, जिसे देखने वाली पागल हो गई। आशिको तवज्जो, जिब्राइल कहता है मैंने सब कुछ देखा। देखने के बाद कहता हूँ, खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा, किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद तो वत के सोहना, किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद तो वत के सोहना, किसे दा हुस्नो जमाल। मैं जाके पूछिया अम्मा हलीमा, मैंने पहले भी अर्ज किया, अब तंगी हो रही है, मैंने कहा आगे तशरीफ ले आए। मेरे मोहम्मद तो वत के सोहना, किसे दा हुस्नो जमाल, कोई लुत्फे नहीं, कोई लतीफ़े नहीं। मैंने कहा अल्लाह ने मेरे नबी को इतना हसीन बनाया, इतना प्यारा बनाया। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से बनाए। कितने बनाए? 100 हिस्से बनाए। उन 100 हिस्सों को लिया, 99 हिस्से एक तरफ को किए, एक हिस्सा लिया, उसके 2 हिस्से किए। आधा हिस्सा हजरत यूसुफ को अता किया, बाकी आधा हिस्सा हुस्न का पूरी कायनात में तकसीम कर दिया। मैंने अर्ज की, शाह जी बाकी 99 हिस्से हुस्न के कहाँ गए? शाह जी फरमाते हैं, बाकी 99 हिस्से हुस्न के अल्लाह ने हमारे मुस्तफ़ा को अता फरमाया। हुस्न से बड़ी चीज, कारी तैयब कासमी फरमाते हैं, हुस्न से बड़ी चीज जब अल्लाह ने जमाल बनाया, जमाल का कोई हिस्सा नहीं बनाया, सारा का सारा हमारे महबूब को अता किया। अल्लाह ने मेरे नबी को इतना आला बनाया कि मेरा नबी उठे तो आसमां को उरूज मिले, मेरा नबी बैठे तो धरती को सुकून मिले, मेरे नबी को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे। और मेरा नबी सर उठा के बोले कुरान बने, सर झुका के बोले हदीस बने, कदम उठाए सुन्नत बने, कदम रखे जन्नत बने, जिसे प्यार की निगाह से देखे सहाबी बने, जिससे निकाह करे उम्मुल मोमिनीन बने, जो पैदा हो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे जिन्नूरैन बने, जिसे रब से मांगे फारूक बने, जिसे चूमे हुसैन बने, जिसे मुसल्ला दे सिद्दीक बने। मेरा नबी जिसे चूमे हुसैन बने, मेरा नबी जिसे चूमे हुसैन बने। मैं के रसूल नाना, रसूल नाना बाबा अली है। क्या बात, अजय भी पूछना है हुसैन की है। वाह वाह क्या बात। भाई साबिर साहब, तनवीर साहब, किसे दा नाना या अब्बा डैडी MP MNA होवे तो वो सीना चौड़ा करके टुरदा है। मैं कि की कहड़े उन शान दे जिंदा रसूल नाना ते बाबा अली है। क्या बात, सुभान अल्लाह।
जरा हुण ना बोले अल्लाह करे घर जावे उहदे नाल कोई ना बोले सुभान अल्लाह हाँ जी मेरा नबी जिसे चूमे हुसैन बने रसूल नाना बाबा अली है कौन अली मैं के कुल आलम दे कुल वलियां दा कुल आलम दे कुल वलियां दा सरदार अमीर अली है कई बातिल तू क्यों शेर होवे हक दी शमशीर अली है इस्लाम दे हर एक दुश्मन को ओए दिता चुन चुन चीर अली है असर सद कासमी खुश किस्मत सा मुर्शिद पीर अली है नसीसा फरमाते थे मंजर फजाए दहर में सारा अली का है किसका है भाई अली का है किसका है भाई जो बंदा हाथ उठाए और बुलंद आवाज से बोले अल्लाह उस हाथ को कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे आपने कहना है अली का है किसका भाई अली का गूंज पैदा हो जाए यार अली वाले बैठे हो वो कह रहे थे रंगड़ी सीखो रंगड़ी सीखो रंगड़ी सीखो मैं के हर नजर मान नजारे हैदरी हैं सीखने की क्या जरूरत है मैंने कहा सीखना है तो दीन सीखो सीखना है कुरान सीखो सीखना है हुजूर की सुन्नत सीखो हर नजरमा नजारे हैदरी हैं भी सारे हैदरी हैं सब साहबन प्यार है उनते जितने भी सुन्नी हैं सारे हैदरी हैं ये जो बैठे हैं दाढ़ी वाले मन्ने मुर्शे ये थारे हैदरी हैं उनके बूथे पनूर क्यों नहीं जिनके होंठा पे नारे हैदरी है सुभान अल्लाह क्या बात जिनके होंठा पे नारे हैदरी है पीर साहब फरमाते हैं मंजर फजाए दहर में सारा अली का है जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है कुल का जमाल जिस्म के चेहरे से है आया वह घोड़े पे है हुसैन नजारा अली का है तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में देखो ये मामला हमारा अली का है वह मरहब दो नीम है मरहब दो नीम है जो ना बोला बड़ा दुख होगा मरहब दो नीम है वह सरे खैबर पड़ा हुआ उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का इससे बढ़कर कहूं मैं कि अली दा दुश्मन दा हुलिया दसा सुभान अल्लाह कि नहीं जंगली बिगाड़ बिठई ओए अली तू सड़ दे तो सड़ के मर से कि नहीं मरदा किराड़ बिठई ओए अली दे नाल जे मोहब्बत कहनी तो जन्नत मंगदे बुथाड़ बिठई अली वाला कौन अली मैं कि ततहीर की चादर में अली है कि नहीं है सच कहिए बड़े घर में अली है कि नहीं है अली मौलाए रिंदाने जहां है अली सजदों की अजमत का निशान है अली है करबलाओं की हकीकत अली की दास्तां क्या दास्तां है अली ख्वाजा फरीदुद्दीन की मंजिल अली पाके पतन की जाने चाहे अली के फैज से लाहौर रोशन अली के दम से अजमेरी निशा है अली है आसमां का एक सितारा अली खुद इस ज़मी का आसमां है सोजो साजे सुखन अली मौला जीनत अंजुमन अली मौला मेरे दिल की लगन अली मौला फख्र खत्म रसूल अली मौला साकी महकदा अली मौला हर सुन्नी का ईमान अली हर महफिल का ईकान अली सब वलियों का सुल्तान अली महबूब अली मतलूब अली और सिद्दीक उमर उस्मान अली हर एक खलीफा राशिद का हैवान अली अरमान अली मेरी जान अली पहचान अली मेरा यार अली किरदार में आला ज़ात अली हकबात अली जज्बात अली सादात की सब औकात अली फिर बदर में देखो अली अली फिर खैबर देखो अली अली फिर नजम में देखो अली अली फिर मिलकर बोलो अली अली फिर मिलकर बोलो हाथ उठा के फिर मिलकर बोलो अली अली सिद्दीक का भाई अली अली उस्मान का भाई अली अली फारूक का भाई अली अली सहाबा कबीर अली अली एटीम सजदी सवेर हक के अली हकीकत उठेर हक के हसीन तो वत हसी अली यकीन अली अमन अली अमा अली असा फकीरें दी छा अली दी तौसीफ क्यों न लिखा जो मेरे लफ्ज़ें दी लच अली ते मेरी अकीद हज अली अली दे रुतबे तो हर्फ बढ़दन अली दे खुतबे तो शर्फ बढ़दन ओए सोने मुहम्मद दी सोनी मुंदरी दा नक अली अकीदत अली तसव्वुफ अली विलायत अली तहारत दा सफीर अमीर लोगे दा पीर अली ते पहले खलीफा सईदा वजीर अली दुआ अली दवा अली शफा अली कबा अली हया अली नमाजी मस्जिद दा गाजी जंगे दा हीरो खैबर दा मौला सुन्ने दा ओए गाल मुकदी मुकावे नादिर जो ना बोला कबर तक दुखले कर जाऊंगा नमाजी मस्जिद दा गाजी जंगे दा हीरो खैबर दा मौला सुन्ने दा गाल मुकदी मुकावे नादिर मलई मक्खन ते घिऊ अली ओए नबी दी नस्लें दा पियो अली नबी दी नस्लें दा पियो
یہ آپ کی محبتیں ہیں ورنہ میں اس قابل کہاں. یہ دین کی برکات ہے. محبت سے کہو بھی سبحان اللہ. اور بلند آواز. نبی دی نسلیں نہ پیو, نبی دی نسلیں نہ پیو. تطہیر کی چادر میں, تطہیر جانتے ہو پاکیزگی کو کہتے ہیں. تطہیر کی چادر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ سچ کہیے بڑے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لشکر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اصحاب پیمبر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ 3 خلیفہ ہیں علی سائیں سے پہلے, تینوں کے برابر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ مولائی قبیلہ ہے, محبت کا وسیلہ سلمان و ابو ذر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خون طہارت ہے, اسے اور طرح دیکھ. شبیر میں شبر میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ اکبر ہو, اصغر ہو, عباس ہو, نادر, کربل کے 72 میں علی ہے کہ نہیں ہے؟ مت دیکھ, مت دیکھ میرے گھر میں نہ سونا ہے نہ چاندی, یہ دیکھ میرے گھر میں علی ہے کہ نہیں ہے. بھئی عمران خان کی ٹیم ہو نا, وہ عمران خان کا نعرہ لگاتی ہے. نواز شریف کی ٹیم ہو, اس کا جلسہ ہو, اس کے بندے نعرہ لگاتے ہیں. اور کوئی بندہ ہو مولانا فضل الرحمان کا, کوئی بندہ ہو خادم رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ ان کے نعرے لگاتا ہے. میں نے کہا یہ جو محفل ہے نا, یہ اس سرکار کی محفل نہیں, یہ اس سرکار کی محفل. کیا بات, جو اس سرکار کا غلام ہے وہ محبت سے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج ختم کر رہا ہوں, کہتے جاؤ سبحان اللہ. ہماری سانسیں رواں ہے جب تک, ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگائیے, میں اجازت چاہ رہا ہوں. ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے. ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے. رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے. اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت خدا نے دی ہے انہی کے صدقے. گر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے؟ تاجدار ختم نبوت, ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے, بشر نور دے وچ پہ بند کر دیتا ہے. ذکر تیرا اتنا بلند کر دیتا ہے, ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے. پوا کے خدا تے کو تاج نبوت, وہ نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. تاجدار ختم نبوت, ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت.